Yeni na yeni said the social media commentator and comedian Afia Schwar papa aka baby a na no Saturday and Sunday omoko kra papa no echi kama na ebusia nsem a epie eye na se ne de ebusia me de bra wa nkasa ho be fall na nsem ni na e wo me nkia me de bro na se me ko nsem fufo mu so a eye na se ho no mu so na Afia Schwar ye na ye nim ni so no de bibia ne tan ne shindie ono obeyi ano na ebusia bibia koso wo hono ma masese na trend e social media na adekodi e koso e weye na se e wo menchen a me ne bebro na se me ko insem ni mu ankasa ye wa hase ne ete se Afia Schwar papa yare a Afia Schwar de ne ko Ridge Hospital a o je IRS ayarhwe ama papa no se bia ne papa ho beto no according to insem epie be no mo cha papa no enya cancer enti ne Afia Schwar bomodin ase obepe baby ana so benyi ska o baby se ne be obetumi dia ma doctor fo yi ama o ma hwe se ne papa de ebenya ayaresa na nini na yo papa no obi beka se owu ekrade a enkwa entume nje ema papa no de efrimu ya ma se ebe ya rehosem Ghana ha sei titu pama Afia Schwar eni na ebusuafo ama se Afia Schwar nanfofo Tracy Boachemo ne Diamond Apia eni omom keka okọ eni fie ekọ no se na ebe ya obenya abotoye ba nyi na echire no say adia to weni de wo ye ne den kra so na ye no obesu ene esususu se den a emfa nipa kona wewu na ne emba na nsem weni na emu na Afia Schwar ye na ye wo ha se wo Ghana ha se ne enim se nipa crop ana se nipa titio pa na one ne nante kane no na ye Nana Tornado omumpo no mudi kan share ye Afia Schwar series ase ma ombeji di wo Ghana ha na che se Nana Tornado eni Afia Schwar de no ma yonko fa no ye de emu ye tare na obi anyi nimpo se omunteme de ebetumi atete ne yete ye wo Ghana ha se no munteme de ebetete a omuntemu tete a panko bi anko ne kwan se no ma be dane atamfo a se we trouble we na we are trouble we trouble we na we are trouble we na yete wa na yete wa ha se Afia Schwar papa owu ye Nana Tornado de aba out say papa na Afia Schwar claim say ye ne papa no ono no de enye ne papa na Ghana ha se so ye beje because na Afia Schwar ni Nana Tornado mo na ebom na se wo yonko na oye wo yonko brebo aba out abeka se nipa na one ne nam no ana se nipa o se papa ni de enye o papa dia Ghana fo ye de beje di kakra ana ode nsemi na ba se Afia Schwar de ne papa na se ode papa na o siesi wewu no ye ne maame ne boyfriend na wewu na nye ne papa ankasa na we de wewu nsemi ko ba ya ma che se Afia wa me reply was nsem no na edidimu a Afia ye ne papa 1 week celebration che se Tracy Boachemo ne Diamond Apia ene nkofo mo ba 1 week na se ebe donate me Afia Schwar de eseweni ense o ka che na after 1 week na Nana Tornado saba be ka se Afia Schwar we de o papa o siese o papa wewu o kira o say affidavit na che se ma she na papa ni din de ene de ato no so keke na enye ne papa anu no o ka se o papa ya wewi o wa o papa na o siese o papa wewi sisi a che se ni 1 week impo na sika titi de we nya wa ase se sika ne kra po de e tutu gu so a o de weni ebu ni se ya o pese ba ko kra ba de ebe ro because wu nim se nya wa hyehye wonyuma che se eye ni de o be fa ho edidi ye ankasa na 1 week impo ni na we dru sika se ne se eye ni de ensan bo de beba ni na de kwa kwa Range Rover a cha se sika Afia Schwar ebenya ewo eye na si ni na de Range Rover na ode be kwa akoto na nsem we ni na ba na Ghana for expect say Afia Schwar ebe react because na enim say Afia de o de be kana on fan che no na Ghana for ni na press bia o be react ni na Afia say de budi on kasa se so on de sini nsem ni na hye ni tima na Ghana for ka say ni papa wo ye owu ye ni de aye ni yan kasa ma che se Ghana for ana se bi mu fa ho edi na tem kwa Afia say de on kan wo hye na last week Saturday ya no mko kwa papa no eji kama acha say de course we ye na se ho de obusia asamu asa say celebrities baby Ghana has celebrities baby omko asofo omko Reverend Obofo kra ko be Ebenezer Bishop Ebenezer kra ko je say enkofo ko ye na se de obusia wo ho no manka wa hu beju na after ye no mko na asia sorry na say eno so mko ye ne kama na after na asia sorry na Afia Schwar say enim said Nana Tornado nsem ya o kan eni na nka Afia de be cha Nana so be ma na akoche say
efia ma yehu se ono na asem a efa no ho wo de be kan dia on fanye de on fan che o ma asem no enko echeche se den a obeyi wano da akro e na che se video bi trending e wo social media me che Instagram a ye ko share video na che se ensem ana se ti dia tema na Nana Tornado edidi efia tem fiti ni papa ewu ahyase ebesi ne 1 week ebesi se omu sie ni na Afia Schwar nigga abon no tofa na wabeyi na no kama na nsem ana sa temidi odi Nana Tornado na Ghana for ka say emomondi wenboni din anche say ebia Nana Tornado na mede na say asimesi say na mede ba ensem na Afia come there Ghana for say nsem e there enfo obia ho ana say enye obia na Afia toma na emom Nana Tornado na ye de all total ensem no ama na je say atemdidi a Afia Schwar nigga eso a wonsem di man Nana Tornado there ebusia uti bia wa obo ana say uti bi dia ebusia wa rebe ho na wo de amma Nana Tornado ankasa se wa yama no e wo Instagram no se wo de a kire ne se wo be kan Afia dia unka enko na ebusia me ko ensem fufo mu nso a ye wa ha sei eye na ase na che se ensem a ekoso e wo eye na ase che se nkofo ekọ ho asa nkofo saye ebusia eye na ase de na ebi mu ka se eye kama ankasa ana ye share na ekoso social media ni mfoni ni videos e trend on social media ye na ye me hu se eye ne de ekoso yi ankasa Afia Schwar nigga etumi akra papa echi kama che se de na Ghana phone susuka so ba ni na wa ye etitiofo ekọ eye na se ne nanfofo mo kokọ boa no eye na so mo kwachechire ne re ka che ne se ejebi wu ejebi ti aso papa na ye ne ewu ne enche se wonanfofo so ye de ewo wonche no so ye beyi wama na che se mo kokra na jiga die ko share de Tracy Boache da mo na pia so mo nja mo ndan fu ikra ma na ye de ma na mfa bebi ana so mo nja no mo no kwampo entina bebi ma ne re de enwo ne wo na che se bebi Afia be fe bia omudi nechi ohim ye hwe press gift kra be perform wa ase ya brother Sami ba ase be perform bi che se gospel way artist any che se we as for omo bo high life ne hip life on bebre na akoya so for omo koye reverend obofo any Ebenezer omuni na akoya che se otumu se eyie ne de enipa kwa wewu na na se Afia papa wewu no omutumi kra na chiye kama na ensem channel social media ye eye na se no omuni na egu eso asaso omosa no ese nkofo tutu sika egu Afia Schwar nigga so omutu sika egu no say man ma asantefo che se omutu sika egu Afia so de ebusuya sika de omudwiri bi wo eye na se hono mankasa na we na video bi trend on social media che se Afia gu so sa ewo eye na se na nkofo tutugu omutu sika egu no so no na abrante bia ofri ni baby chese we hu si yetu sika gu ni so ene se bia se ene se obi anhwe no se den yo sika na yetu egu Afia Schwar nigga according to video training ni ye hu ne chese na anka opeso de o tam sika ni bi kakra de hye ne ho chese o de ne safa na so fa sika ni bia na Afia Schwar nigga so ni ne chese o se macho ene se o yi ka papa yi chese o yi hwe na so pan ma papa yi ka tie mu anaso tie mu aje ewe ye na se na chese dan wona pia ni Tracy Boache mu ehu sin no ena omo ye de omo kacha brand say ne se we de yabo asumo so fache ena omo kacha so won free dance floor no asema abrand say di na real ho efi ho no ma ye kwhwa brand say che kwa na oka instrumentals for no mo ba na se be bo instruments no ena ehu sa brand say akwakot na okodo de na real ho akwakot na che se Afia Schwar nigga sunu obo ne de utumu se akoni yi ankasa na ontumi nye de enye ho hwente ne wo se ordinary ho ekotena se